ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एग्जाम समस्त मोर गोटे क्वेश्चन जे वॉइस क्लियर अछि। नो इश्यू। ओके थैंक यू। तो बर्तमान आम क्लास को कंटिन्यू करबा। आज हम जो क्लास को कंटिन्यू करबा आज होची हम रीजनिंग रो फर्स्ट क्लास। मन रख आम जदि प्रिपरेशन होचे ओएस रो प्रिलिम पाई बा सीसार पेपर रे तुमको रिजनिंग गोटे इंपोर्टाट पार्ट था। रिजनिंग टा ऊपर बहुत सारा इंपोर्टाट होची। ता सहित जो मैंने सीजीएल पे प्रिपेयर होचो वो ऑलरेडी सर कोर्स एग्जाम सब एग्जाम पे रिजनिंग होची गोटे काहे ना तुम ओएस पे जो रिजनिंग पढ़िबो सीजीएल पे से रिजनिंग ओ अदर एग्जाम पे से रिजनिंग किंतु भ्यारी करे क्वेश्चन रो लेवल जो कांसेप्ट समस्त समान। तो आमर जो रिजनिंग दुईटा पार्ट होची गोटे वर्बल रिजनिंग गोटे होची नॉन वर्बल रिजनिंग। तो समस्त जिनस को आम डिस्कसन करबा। तो आज हूँ मोर फास्ट क्लास। फास्ट क्लास रे मोर फास्ट टॉपिक हूँ डायरेक्शन। फास्ट क्लास रो फास्ट टॉपिक हूँ डायरेक्शन। टोटाल मु 15 टा रु 20 टा क्लास नेबी रिजनिंग रो जो थे तुमको ए टू जेड जते को हाई लेवल लो लेवल जहाँ भी किसी रोचे से गोटे क्लास रे कंप्लीट हो। वीडियो शेयर कर। बर्तमान समस्त पीडीएफ शो होला। बर्तमान समस्त पीडीएफ शो होची। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके देखो देखो ए क्लास जो मु रीजनिंग करी मन रखियो कौन भी टॉपिक पढ़ तुम्हें कंसंट्रेशन दे बुझियो साइड रे यदि पारिबो तो लिखि परिबो कहीं ना रीजनिंग वांस पर तुम्हें बुझी गलो माने आ तुमको लाइफ रे केबे पढ़िया पड़िबो से सब जे आज हम जो डिस्कशन कर जो टॉपिक होचे डायरेक्शन। साधारणतः ए टॉपिक एते डिफिकल्टी भी नहीं किंतु हमरो ओएस हो सीजीएल हो कि ओ ट्रिपल एसएससी रो कौन भी एग्जाम हो सब एग्जाम रे ए टॉपिक गोटे इंपोर्टाट था। दुईटा रु तीनोटी क्वेश्चन सब आसे। तो आर को टाइप रो क्वेश्चन आसे केमती आसे समस्त जिनिस को आज डिस्कशन करिया। साधारणतः तुम देखिथिबो जेतेबेले आमे डायरेक्शन कथा डिस्कशन करू माइंड रे क्वेश्चन आसे जे साधारणतः हम पाखे केतेटा डायरेक्शन होची माने मुख्यतः हम पाखे चारोटी डायरेक्शन होची। गोटे होची ईस्ट साइड रहूची गोटे वेस्ट रहूची गोटे नॉर्थ रहूची गोटे कोड होची साउथ रहूची। ताकू छला पर आउ चारोटी डायरेक्शन को हम कंसीडर करा जाय। गोटे होची नॉर्थ ईस्ट गोटे होची नॉर्थ वेस्ट गोटे होची साउथ वेस्ट गोटे होची साउथ ईस्ट। आउ जो बाकी जो डायरेक्शन होची तुम याको किछि आवश्यकता नहीं कहीं ना आम एग्जाम में एई टाइप रो ही क्वेश्चन आसे। चारोटी डायरेक्शन गोटे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तापर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बस हमको ए फिगर टाको माइंड रखिया पड़बो। जेतेबेले आमे डायरेक्शन रो चैप्टर को स्टार्ट करिबा डायरेक्शन क्वेश्चन को अटेंड करिबा माइंड रे सब ए जिंस थबार एटा होची ईस्ट एटा होची वेस्ट एटा होची नॉर्थ एटा होची साउथ और ए डायरेक्शन होची नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ए डायरेक्शन होची नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ए डायरेक्शन होची साउथ वेस्ट डायरेक्शन और एटा होची साउथ ईस्ट डायरेक्शन बस ए एतिक जिंस को माइंड रे कंसीडरेशन करियर अछि। अच्छा तापर आउ कोन मन रखियो ई होची फर्स्ट पॉइंट थला एतिक प्रथमे हमको मन रखिया अछि। ता सहित हमको आउ कोन मन रखिया अछि देख गोटे जिंस है लेफ्ट एंड राइट। तुम सब बेले कंफ्यूजन हे थांदी पिला माने एग्जाम रे लेफ्ट और राइट को केमती एग्जाम रे क्वेश्चन पचार। देखो मु तुमको गोटे कंसीडरेशन करछु। देखो सपोज ये हूँ गोटे इलेक्ट्रिक पोल अच्छे ये इलेक्ट्रिक पोल पाखे गोटे पिला ठिया इलेक्ट्रिक पोल पाखे पिला ठिया बर्तमान से कौ डायरेक्शन को जीव ना बर्तमान से ईस्ट डायरेक्शन को जीव। मु तुमको कहली से पिलाटा ईस्ट डायरेक्शन को गला पर किछि समय बाट पर 10 किलोमीटर पर हो 10 मीटर पर हो से राइट डायरेक्शन को गला कौ डायरेक्शन गला ना राइट डायरेक्शन को गला ताले मु राइट कहा को मानिबी। मन रख जेतेबेले तुमे निजे जाउछ कौन व्यक्ति जाउछि कौन पिला जाउछि
ତାର ନିଜର ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନ ତମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭାବିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ତାର ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନ କି ହବ? ଏଇପଟ, এটা হচ্ছে রাইট ডিরেকশন। তাহলে এটা তাহলে কোন ডিরেকশন হବ? তাহলে এটা লেফট ডিরেকশন। ঠিক ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ তুমি ବାଟରେ ଯାଉଛ କିଛି ବି କରୁଛ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଇଏ ମୋର ରାଇଟ ହବ, ଇଏ ମୋର ଲେଫ୍ଟ। ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ନର୍ଥ ଆଡକୁ 10 ମିଟର ଗଲା, ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଗଲା। ନର୍ଥ ଆଡକୁ 10 ମିଟର ଗଲା ମାନେ ଆମର ନର୍ଥ ଟା କୋଉଠି ଉପରକୁ ରହୁଛି, 10 ମିଟର ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା ନା ଲେଫ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଗଲା। ଲେଫ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଫ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ସିଏ ହଉଛି ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା। ଆମର ଡିରେକ୍ସନ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ ର କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି, ପୁରା ଆନ୍ସର ଦିଅ ସ୍ପିଡରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ପଢି ମନେ ରଖିବ। କନସେପ୍ଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଡିପ୍ ରୁ ମାନେ ଲୋ ରୁ ହାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରହିଛି ସବୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୋ କରୁନି, ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା? ଠିକ ଆନ୍ସର ଦଉଛ ନା ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛ? ନା ମୁଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କନସିଡରେସନ କରୁଛି, ମାର୍କ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମୋର ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦବା ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରନ୍ତି। ସେଟା ବି ଭୁଲ ହଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ। କୋଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଭଲସେ ପଢ, ଭଲସେ ବୁଝ, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। କାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବାକୁ ତମକୁ ଲାଗିବ 30 ସେକେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେୟାର 5 ମିନିଟ ଭିତରେ তুমি দিয়ে দিয়েছো। ଆନ୍ସର ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ସେ କଣ କହୁଛି? ଦୀପକ ମୋହନ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯେ କି ୱାକ୍ କଲା 5 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ ସାଉଥ। କୁଆଡେ ଗଲା? ସାଉଥ ଆଡୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ସାଉଥ ଟା କୁଆଡେ ହବ? ମାଇଣ୍ଡରେ ଏ ଫିଗରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରଖିବ। ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି ନର୍ଥ, ତଳ ହଉଛି ସାଉଥ। ତାହେଲେ ଏ ପିଲାଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା ନା ସାଉଥ ଆଡକୁ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା ନା 5 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ ଆଡକୁ ଗଲା। 5 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ ଗଲା ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ରାଇଟ। ତାପରେ ତାପରେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ସେ ରାଇଟ ଗଲା। ରାଇଟ ଗଲା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା? ବୁଝା ପଡୁଛି ତ? ହଁ। ତାହେଲେ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଗଲା? 5 କିଲୋମିଟର ଟୁୱାର୍ଡସ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଗଲା। ସାଉଥ ମାନେ କୁଆଡେ? ତଳକୁ ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଟର୍ନ ରାଇଟ। ତାପରେ ସେ ଯିବ ରାଇଟ। ରାଇଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁଆଡକୁ ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଯିବ, ହଁ କି ନା? ରାଇଟ ଆଡକୁ ଗଲା। ଆଫ୍ଟର ୱାକିଂ ବୁଝିବା ବୋଲି କଣ କହୁଛ? ମାନେ ସାଉଥ ସାଉଥ ଖାଲି ଲେଖୁଛ, କଣ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ସର କହୁଛ? ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ଦେଖ, ୱେଟ 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 କର। ତାପରେ ସେ କୁଆଡୁ ଗଲା ନା ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନ ଗଲା। ଆଫ୍ଟର ୱାକିଂ 3 କିଲୋମିଟର, ସେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ କି ଟର୍ନ ଲେଫ୍ଟ। ତାପରେ ସେ କୁଆଡେ ଆସିବ ନା ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସିବ। କୁଆଡକୁ ଆସିଲା ନା ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଚାଲିଲା କେତେ କିଲୋମିଟର ନା 5 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲିଲା। ଓକେ ଓକେ। ହୁଇଚ ଡିରେକ୍ସନ ହେଇଛି ଫେସିଂ ରାଇଟ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଫେସ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ତଳ ମାନେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ତାର ଅଛି? ତଳଟା ତାର କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି? ତାହେଲେ ସାଉଥ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ତଳ ମାନେ କୋଉଟା ହଉଛି? ସାଉଥ ରହୁଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ଇଂଲିଶ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ନା କାହା ଡାଉଟ ଅଛି? ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ? Okay। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ।
ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକିରି ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ଯେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ଆକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମିରର ଇମେଜ ପଚାରିଛି। चलो क्वेश्चन नंबर लेवल नंबर 2 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो भलसे तापर आंसर दे। क्वेश्चन को भलसे पढ़ो तापर आंसर दे। टेस्ट केमती रंग होला उल्टा दे देइस तो होई क्वेश्चन एटा पढ़ी आगे आंसर दे। कहीं ना आंसर ही सब इम्पोर्टेंट थरे कर देलो माने ए रिलेटेड किछि क्वेश्चन आसीले तबे कर दे। कहार आंसर आसला आगे आंसर आसला कार देख मु तुमको कहूँ बॉल। ओके थैंक यू। अजय वाक 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट तो से ईस्ट आडू केते किलोमीटर गला 24 किलोमीटर। ताले मु एठी कंसीडर करी केते किलोमीटर तो चलेली 24 किलोमीटर से चलला। ओके केते किलोमीटर 24 किलोमीटर चलला। and he take a right hand side and turn right hand side and take drive 10 किलोमीटर। तापर से डाहाण को मोड़िला डाहाण को मोड़ला माने कोड मुड़ियो तळु बसियो तळु से केते किलोमीटर गला ना 10 किलोमीटर तळु तळु केते किलोमीटर गला 10 किलोमीटर। तापर कहला कि टर्न राइट एगेन से केते किलोमीटर गला ना राइट को फेर 10 किलोमीटर गला राइट को एगेन केते किलोमीटर गला 10 किलोमीटर। ताले बर्तन ता राइट की हो एटा ता राइट हो राइट केते किलोमीटर गला 10 किलोमीटर। इमेज कला बेले ए गोटे पॉइंट को मन को थबो जेंति कि देखो ये होची 24 किलोमीटर 10 किलोमीटर मु नेली माने अधा पाखा पाखी नेली ए इमेज से ठीक करथो एटा होची इंपोर्टेंट। तापर आसिला ही टर्न लेफ्ट एगेन से केते बोलला फिर से लेफ्ट बोला कुआड बोलला लेफ्ट बोला आ केते किलोमीटर गला ना 8 किलोमीटर गला केते किलोमीटर गला 8 किलोमीटर गला। ओके एंड देन टर्न अगेन राइट फिर से राइट को बुलला राइट को बुली किरी केते किलोमीटर गला राइट को बुली किरी से केते किलोमीटर गला ना 14 किलोमीटर गला राइट को बुली केते किलोमीटर गला 14 किलोमीटर गला। एबे क्वेश्चन से मते पचारिछि जे हाउ फार फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट इन व्हिच डायरेक्शन तार तो इनिशियल पॉइंट रु से केते अछि आ तर वर्तमान डायरेक्शन रो वर्ड माने इनिशियल पॉइंट रु को डायरेक्शन रो अछि इनिशियल पॉइंट रु क्यों डायरेक्शन अछि तमर ओडिया लेखा अछि से तार प्रारंभिक बिंदु रु केते दूर एवं केउ दिगर अछि तले आर प्रारंभिक पॉइंट उतर एटा तो ए डायरेक्शन से अछि माने से को डायरेक्शन अछि ना साउथ रो अछि को डायरेक्शन अछि साउथ डायरेक्शन केते डिस्टेंस अछि जदि मु आपको कंसीडर करे देखो तुम राइट साइड रो डिस्टेंस को रखे करो एउठु एति कहउछ 10 एउठु एति कहउछ 10 एउठु एति कहउछ 8 ताले एई पटे साइड रो दूरता केते आसला 18 राइट साइड रो 18 माने तो लेफ्ट साइड एटा भी मध्य हो केते ना 18 हो ताले हमें एठी माने देखिले जे से जो स्टार्टिंग पॉइंट रो जो जगह से वर्तमान अछि तार दूरता केते किलोमीटर ना 18 किलोमीटर को डायरेक्शन रो अछि ना साउथ डायरेक्शन 18 किलोमीटर को डायरेक्शन रो अछि साउथ डायरेक्शन रो अछि बुझा पइला समस्त एवरीवन क्लियर। एबे चिबा आउ गोटे कॉन्सेप्ट देखो मु तुमको कॉन्सेप्ट वाइज सिखौछि ता सहित से रिलेटेड जो क्वेश्चन हे परियो देखो तापर आउ किछि क्वेश्चन भी मु तुमनको दे देछि जोटा कि तुमको से टाइप रो जोटा कि विथ आंसर सहित आंसर तर कोन हबो डाउट hele मते कहले ताकू परे बुझेबी। अच्छा एबे जिबा हमें द्वितीय कॉन्सेप्ट एबे जिबा हमें द्वितीय कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गोटे कॉन्सेप्ट अछि तोर एंटी क्लॉकवाइज आ गोटे अछि क्लॉकवाइज गोटे कोन अछि एंटी क्लॉकवाइज आ गोटे अछि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में की तफात
आम घंटा को सब कनसीडर कर घंटा जो डायरेक्शन में चली थाए आम कही क्लॉक वाइज घंटार विपरीत डायरेक्शन में गले कही आंटी क्लॉक वाइज कहीं बेले बेले एग्जाम रे आमको पचारे क्लॉक वाइज कनसेप्ट पचारे आंटी क्लॉक वाइज पचारे सपोज तुम ये ठिया कौ दिग को अनेक ना नॉर्थ को अनेक ठिया तुमको पच कह गोटे पिला 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉक वाइज बुल 90 डिग्री क्लॉक वाइज बुल मानी से कौन को आसो पूर्व दिग आड़ को आसो 90 डिग्री आंटी क्लॉक वाइज बुलिबो ताले से को दिग को आसो वेस्ट आड़ को आसो ताले क्लॉक वाइज और आंटी क्लॉक वाइज रो भूमिका मध्य सबल पाई थाए त्यार तो घंटा जो दिगरे बुलुची ताके हम कहिथो क्लॉक वाइज घंटार विपरीत दिग हले ताके हम कहिथो आंटी क्लॉक वाइज अच्छा एबे जा नेक्स्ट कोन तो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा पूर्व आउ दीटा कांसेप्ट अछि आउ दीटा कांसेप्ट अछि प्रथम कांसेप्ट होछि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो बेले बेले देखियो तुमको ए जो डायग्राम रे बेले बेले पाइथागोरस थ्योरम रो एप्लीकेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम रो फार्मूला होछि सी अर्थ कर्ण तो कर्ण रो स्क्वायर इज इक्वल टू भूमि रो स्क्वायर प्लस उच्चतर स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सी रो मूल्य केते हो ना सी रो मूल्य हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो स्क्वायर तो ए फार्मूला टा को मन रखिबा ए फार्मूला टा एप्लीकेशन हो जेटा मैं तुमको क्वेश्चन करेबी जानि परिबो जे को जगह टा अप्लाई होछ बेले बेले तुमको एमती गोटे कांसेप्ट आसीबो देखो एमती तुमको से गोटे क्वेश्चन कहला जे गोटे लोक जे तो सपोज ये गोटे धर लेंथ कहला जे 10 किलोमीटर गला तापर से कोड गला ना तापर से 5 किलोमीटर गला सपोज पचारा ताले मते पचारिबो वर्तमान से जो जगह अछि स्टार्टिंग रु दूरता केते स्टार्टिंग रु दूरता केते ताले एठी हम कहार फार्मूला यूज करबा पाइथागोरस रो फार्मूला यूज करबा तार तो 10 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर रूट तो तुमको जो टाइप रो क्वेश्चन देथियो सेटा परफेक्ट रेट बाहर जाउथियो तो सेई टाइप रे क्वेश्चन आसे 10 प्लस 5 15 कहबानी 10 रो स्क्वायर प्लस 5 रो स्क्वायर रूट माने 100 प्लस 25 रो स्क्वायर रूट माने 125 रो स्क्वायर रूट हाँ ठीक अछि चल ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि ठीक एंटर किछि कांसेप्ट वाला क्वेश्चन आस्ता है अच्छा वर्तमान आमे जब देखिबा ये तो तले एटा बुझी पाइला क्लॉक वाइज तो कांसेप्ट कोन अछि एंटी क्लॉक वाइज कोन पाइथागोरस थ्योरम रो गोटे कांसेप्ट आसीबो आ गोटे होछि डिग्री वाला एटा बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ना मैक्सिमम ओएस एग्जाम बा यूपीएससी एग्जाम में देखा जाए ए डिग्री वाला गोटे क्वेश्चन अछि मन रखबी जे डिग्री वाला रे हमको दीटा डिग्री विषय मन रखियो अछि गोटे होछि 90 डिग्री आ गोटे होछि 45 डिग्री आ गोटे मन रखबो खाली 180 डिग्री जे 90 डिग्री काहु काहु कहबा 45 डिग्री केमती कहबा 180 कहबा आगो मन रख 180 काहु कहबा जो दूर डिग्री अछ तार विपरीत रे कमे 80 डिग्री कहबा कोन कहतो 180 कहतो सपोज तुम वेस्ट रो अछ तुम ए ईस्ट को जीवो ताले एटा केते डिग्री हला 180 डिग्री 180 डिग्री सबल पे सेही डायरेक्शन होय जो डायरेक्शन रो अछ ठीक ता अपोजिट तो एटा आसिला ताले 90 डिग्री केस मु तुमको एटी भल से बुझे दछ सपोज एटा होची ईस्ट एटा होची वेस्ट नॉर्थ साउथ तो नॉर्थ रु ईस्ट पर्यंत ये होची केते डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ रु वेस्ट पर्यंत ये भी 90 डिग्री वेस्ट रु साउथ पर्यंत वेस्ट ये होची 90 डिग्री साउथ रु ईस्ट पर्यंत ये होची 90 डिग्री ताले एमा ये होची 90 डिग्री वाला आउ गोटे कौन अच्छी सपोज मु तुम कहली जे ये अच्छी नॉर्थ ईस्ट ये अच्छी साउथ ईस्ट तो नॉर्थ ईस्ट रु साउथ ईस्ट केते डिग्री हो भी 90 डिग्री हो कहीं देख जितेबाला आम ये देखिले सपोज ये ईस्ट एटा हूँ वेस्ट सॉरी नॉर्थ ये टोटाल टा हूँ 90 डिग्री कि तार अधाटा आम तो कौचे नॉर्थ ईस्ट बोली कौचे एटा हम 45 डिग्री एटा हम 45 डिग्री ताले से दृष्टिकोण तुम ये लक्ष्य कर ये हूँ 45 डिग्री 45 मिसाई 90 ये हूँ 45 डिग्री ये भी 45 ये भी 45 ये भी 45 ये भी 45 ये हूँ 45 ताले समस्त बुझी पाइल जे 90 डिग्री कहले केते बुलिबा 45 डिग्री कहले केते बुलिबा पूरा क्लियर
ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ନା କାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଥରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଇରୁ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସେ କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ନା ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଅନେଇଛି, ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଅନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡିରେକ୍ସନ କଣ? କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଡିରେକ୍ସନ କଣ? क्लॉक वाइज 90 डिग्री से बुला ତା ଡିରେକ୍ସନ କଣ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଇଷ୍ଟରେ ସିଏ ଅଛି, କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବ, ସାଉଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସବୁ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି, ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ହେଇଛି ନା ସାଉଥରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 135 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ 135 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ବୁଝିବ? ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବ 135 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ବୁଝିବ? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି। ଦେଖ 135 ମାନେ କଣ? 90 + 45। ପ୍ରଥମେ ସେ 90 ଯିବ, ତାପରେ 45 ଯିବ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ମାନେ କଣ? ଏ ପିଲାଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ବୁଲିବ। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ବୁଲିଲା ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିଗଲା। 90 ପରେ କେତେ ବୁଲିବ? 45 ବୁଲିବ। 90 ପରେ କେତେ ବୁଲିବ ନା 45 ବୁଲିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି। ପୁରା ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो झिली मिली? थैंक यू। अच्छा, ଯଦି ଏଟା ବୁଝିପାଇଲ ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆନ୍ସର ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ତମେ ଆଗ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖ क्वेश्चन टाको भलसे पढ़ी आंसर। एग्जाम रे डायग्राम देई नଥାଏ, तुमको बनेइବାକୁ पड़े। क्वेश्चन करटा। अच्छा, ताहले वर्तमान आमे आगो गोटे डायग्राम आंकी दो। डायग्राम आंकी सारा पर से कहूछि जे गोटे झियो दक्षिण आड़कू मुह करी ठिया होछि, ताले साउथ डायरेक्शन को अनेछि, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ताले से वर्तमान से तार डायरेक्शन कोड अछि ना साउथ आड़ू ता डायरेक्शन अछि। ओके, ता डायरेक्शन कोड अछि, साउथ आड़ू डायरेक्शन अछि। से 135 डिग्री आंटी क्लॉक वाइज गल, 135 डिग्री आंटी क्लॉक वाइज गल। तो 135 माने तो ईस्ट पर्यंत हूँ तार 90 डिग्री। तो ये बर्तमान से कौट बन ना नॉर्थ ईस्ट रे पहुंचला। बर्तमान से कौट पहुंचला? नॉर्थ ईस्ट रे पहुंचला। बुझीपार ना? बर्तमान 135 डिग्री आंटी क्लॉक वाइज गला माने से नॉर्थ ईस्ट रे पहुंचला। बर्तमान से कौन पहुंचला? एगेन एंड एगेन टेक 180 डिग्री टर्न द आंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। फिर से आंटी क्लॉक वाइज रे 180 डिग्री बुलिला। ମୁଁ ତମକୁ ପିଲେ କଣ କହିଥିଲି? 180 डिग्री 180 डिग्री कनसेप्ट कौन? से क्लॉक वाइज हो आंटी क्लॉक वाइज हो, जो डायरेक्शन रे थिवो अपोजिट डायरेक्शन। ताले नॉर्थ ईस्ट रो अपोजिट किसे? साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट रो अपोजिट किसे? साउथ वेस्ट। ताले से वर्तमान कोउठ आसी पहुंचला ना साउथ वेस्ट रे आसी पहुंचला। बुझा पड़ला समस्त को? आई होप समस्त को क्लियर थियो। कहीं ना तुमको देखो, तुमको ये प्रोब्लेम होबनी क्वेश्चन को बुझिया पे। कहीं ना क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज रे आसुची, ओडिया रे आसुची, इंग्लिश रे मते आसुची। ताले जो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डिग्री वाला कांसेप्ट बुझी पाइलो? ए डिग्री वाला कांसेप्ट बुझी पाइलो हो कि ना? जेतबेले भी डिग्री वाला कांसेप्ट पचारिबो आसीबो ना नहीं? अच्छा, मु तुमको आ गोटे क्वेश्चन दे दोची, तापर तुमको पचारि। अच्छा, गोटे पिला अछि से अनेइछ कुआड को ना नॉर्थ आड़ को फेसिंग करछि। तार फेसिंग को फेस कुआड अछि? नॉर्थ आड़ को। प्रथमे से कहिला क्लॉक वाइज 125 डिग्री गला, क्लॉक वाइज 225 डिग्री गला। सेकेंड स्टेप कहला एंटी क्लॉक वाइज
ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ କହେ ସେ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 125 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା। କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 125 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଅନେଇଛି? ତାକୁ ଯିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା ଦେଖ ଭାବିଛି ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦବ। ତରତରରେ ଆନ୍ସର ଦବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ସାଉଥ କିଛି ପିଲାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଦେଖ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଅନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠିକି ନା ନର୍ଥରେ ଅଛି। ନର୍ଥରେ ଅଛି ମାନେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଯିବ କେତେ ନା 125 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ 225 କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। 225 ମାନେ କେତେ? 180 ପ୍ଲସ 45 ତାକୁ କହୁଛି ଆମେ 225। 180 ମାନେ କଣ? ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କୋଉଥିରେ ସାଉଥରେ। ତାପରେ ଯିବ 25। ତାପରେ କୋଉଠି ଯିବ ନା 25 ସରି 45। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ସରି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ସେ ଲବେଇଯିବ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ମାନେ କଣ? ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବ। ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଉଲ୍ଟା ଡିରେକ୍ସନ। ଲବେ ମାନେ କଣ? ଏଉଠୁ ଏତିକି ହଉଛି 45, ଏଉଠୁ ଏତିକି ହଉଛି 45। ତ ଇଏ ହେଲା ଲବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ବୁଝା ପଇଲା? ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? କୁନି କଣ ଆନ୍ସର ଦେର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କେମିତି ହବ? ସେ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯିବ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏବେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ଏବେ କେବଳ ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ଏ ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଦବା ତାହେଲେ ଡିରେକ୍ସନକୁ ନେଇ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୟାଡୋ କନସେପ୍ଟ କହିବା। କଣ କହିଥାଉ? ସ୍ୟାଡୋ। କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳେ ତମେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳେ କେବେ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ? ଆର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଦିଟା ଡିରେକ୍ସନ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ଡିରେକ୍ସନରେ ହିଁ ରହିବେ। ଆଇଦର ଇଷ୍ଟରେ ରହିବେ କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ମନେ ରଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି ସକାଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି ସକାଳେ, ତାର ଛାଇଟା ତା ପଛରେ ପଡିବ। ଛାଇଟା ତାର ପଛରେ ପଡିବ। ଯଦି ସେଇ ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଛାଇଟା କୋଉଠି ପଡିବ? ତାର ପଛରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ? ସ୍ୟାଡୋ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ଆମେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ପଛପଟ ସାଇଡରେ ପଡିବ। ଆମ ପଛପଟ ସାଇଡରେ ପଡିବ। ପୁରା ବୁଝା ପଇଲା? ପ୍ରଥମ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାଇଲ? ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ କନସେପ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନସେପ୍ଟ କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିବାର କନସେପ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେବା ତାହେଲେ ଆମ ଛାଇ ପଡିବ କୋଉଠି ନା ଆମ ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେସ୍ କରି ଠିଆ ହେବି ତ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଉଥ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା ନର୍ଥକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲା କାହାକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି? ନର୍ଥକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ନର୍ଥକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ତାର ଛାଇଟା କୁଆଡକୁ ପଡିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟରେ ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତା ଛାଇ ପଡିବ କୋଉଠି? ସେ ଜଣେ ନର୍ଥ ନିଜକୁ ଭାବ, ନିଜକୁ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅନାଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି କି? ଇଷ୍ଟ ଆଡେ। ତାହେଲେ ତମ ଛାଇ ପଡିବ କୋଉଠି କି? ତମ ବାଁ ପଟେ, ତମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ। ତମକୁ ପଚାରୁଛି ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ତମର କୋଉ ସାଇଡରେ? ତମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ। ତମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ହଁ କି ନା? ଆରେ ଡିରେକ୍ସନ କଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ସେ ପିଲା କଥା ପଚାରୁଛି। ସେ ପିଲାର କୋଉ ସାଇଡରେ ପଡିବ? ପିଲାର କୋଉ ସାଇଡରେ ପଡିବ? ଆରେ ମୋ କଥା ବୁଝ। ସାଉଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଡେ କିଏ ଲେଖିଲା? ପିଲାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ। ପିଲାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେଇ ପିଲା ଯଦି ସେଇ ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ଛାଇଟା ତାର କୋଉ ଦିଗରେ ପଡିବ? ତା ରାଇଟ ସାଇଡ। ଯଦି ସେଇ ପିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନର୍ଥକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଛାଇଟା କୋଉଠି ପଡିବ? ରାଇଟ ସାଇଡ। ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ମାନେ କଣ? ପିଲାଟା ନର୍ଥକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହବନି। କୋଉଠି ଠିଆ ହବ? ସାଉଥକୁ ଅନେଇକି। ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅନେଇକି ଠିଆ ହବ ନା ସାଉଥକୁ ଅନେଇକି। ତାହେଲେ ତାର ସକାଳ ତା ଛାଇଟା କୁଆଡେ ପଡିବ? ଏ ପିଲାଟା ସାଉଥକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହଉଛି।
ମତେ କୁହ ସକାଳ ଟାଇମ ରେ ତାର ଛାଇଟା ତାର କୋଉ ଆଡକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ ନା ଲେଫ୍ଟ ରେ? ରାଇଟ ରେ। ଇଭିନିଂ ରେ ତା ଛାଇଟା କୁଆଡେ ପଡିବ, ରାଇଟ ନା ଲେଫ୍ଟ ରେ? ସେ ସାଉଥ କୋନ ଏଇଠି ଆଇଛି, ସାଉଥ କୋନ ଇଭିନିଂ ରେ ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ରେ ପଡିବ। ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଓକେ। ଦେଖ, କେବେ ସକାଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇଛ ରନିଂ କରିବାକୁ ବା ଜଗିଂ ହଉ କିଛି କରିବା, ତୁମେ ଆଉ ତମ ୱାଇଫ ହେଇପାରେ ବା ତୁମ ଲଭର ହେଇପାରେ, କେହି ଯାଇଛ? ଯାଇଛ, ଦୟାକରି ଯାଇ ବୁଲି ପଡି ଆସିବ ହେଲା। ଚାଲ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି କଣ ରହୁଛି ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆରିଆ କ୍ଲାସ ଯେ ଇନ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଯାଇଛ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ। ତ ଇନ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ରେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଜଗିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଛ, କିସେ ନା ଇଏ ତୁମ ୱାଇଫ ଆଉ ତୁମେ ଯାଇଛ ଜଗିଂ କରିବାକୁ। ପରସ୍ପର ଫେସ ଟୁ ଫେସ ଅନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମରେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, ଇନ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଥ କପୁଲ ଆର ଫେସ ଟୁ ଫେସ, ମାନେ କଣ, ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇକି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବୟ, ଇଏ ହଉଛି ବୟ, ଇଏ ହଉଛି ଗାର୍ଲ। ବୟର ଫେସ କୁଆଡେ ଅଛି, ଆଉ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ଶୁଣିବ। ବୟର ଫେସ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅଛି, ଗାର୍ଲ ର ଫେସ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅଛି। ବୟର ଫେସ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅଛି, ଗାର୍ଲ ର ଫେସ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅଛି। ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବୟର ଛାଇ ଝିଅର କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ପଡିବ? ବୟର ସ୍ୟାଡୋ, ବୟର ସ୍ୟାଡୋ, ସ୍ୟାଡୋ, ବୟର ସ୍ୟାଡୋ ଝିଅର କୋଉ ସାଇଡ ରେ ପଡିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ନା ରାଇଟ ସାଇଡ? ବୟର ସ୍ୟାଡୋ ଝିଅର କୋଉ ସାଇଡ ରେ ପଡିବ? ଦେଖା, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଶୁଣିଲେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲ। ବୟର ସ୍ୟାଡୋ ଝିଅର କୋଉ ସାଇଡ ରେ ପଡିବ? ଫସିଗଲା ଆଉ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବ ରନିଂ କରିବାକୁ ବା ଜଗିଂ କରିବାକୁ ବା ବୁଲିବାକୁ, ସେଇମାନେ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ନ ଯାଇଥିବେ, ଯାଇକି ଟିକେ ସକାଳେ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲି ପଡି ଆସିବ ହେଲା, କାରଣ ତମେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛ ନା। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେଇଛି କୁଆଡେ? ଇଏ ହଉଛି ଗାର୍ଲ ଠିଆ ହେଇଛି, ଝିଅର ଡିରେକ୍ସନ କୋଉଠି ଅଛି? ଝିଅର ଡିରେକ୍ସନ କୋଉଠି ଅଛି? ନର୍ଥ ଆଡକୁ। ମାନେ ଭାବ ତମ ଆଡକୁ ଝିଅ ଅନେଇଛି, ଭାବ ତମେ ଅନେଇଛ କୁଆଡକୁ? ତମେ ଅନେଇଛ କୁଆଡକୁ? ଦିବ୍ୟ ଠିକ କହିଥିଲା, ମୁଁ ବର୍ଷ କରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଝିଅ ପୁଅର ଫେସ୍ କୁଆଡେ ଅଛି? ସାଉଥ ଆଡକୁ। ପୁଅର ଫେସ୍ କୁଆଡେ ଅଛି? ସାଉଥ ଆଡକୁ। ପୁଅର ଫେସ୍ ଅଛି ସାଉଥ ଆଡକୁ। ସାଉଥ ଆଡୁ ମାନେ ସେ ଅନେଇଛି କୋଉ? ସାଉଥ ଆଡକୁ। ଝିଅର ଫେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଅଛି? ଝିଅର ଫେସ୍ କୁଆଡେ ଅଛି? ନର୍ଥ ଆଡକୁ। ଝିଅର ଫେସ୍ କୁଆଡେ ଅଛି? ନା ନର୍ଥ ଆଡକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ତ ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ନର୍ଥ ଆଡକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ସ୍ୟାଡୋ କୁଆଡେ ପଡିବ? ପୁଅର ସ୍ୟାଡୋ ଟା ଏଇ ଦିଗରେ, ସକାଳ ମାନେ କଣ ଏଇ ଦିଗରେ, ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ। ଝିଅ ଅନେଇଛି ନର୍ଥକୁ, ନର୍ଥକୁ ଅନେଇଲେ ଝିଅର କୋଉ ହାତଟା ରହିବ ସେଇ ଆଡକୁ? ଲେଫ୍ଟ ହାତ। ଝିଅର କୋଉ ହାତ? ଲେଫ୍ଟ ହାତ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା ନା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଅଫ ଦ ଗର୍ଲ, ଗର୍ଲ ର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ସ୍ୟାଡୋ ର ପଡିବ କାହାର ନା, ପୁଅର ସ୍ୟାଡୋ ପଡିବ। ପୁଅର ସ୍ୟାଡୋ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ ଦେଖିଲେ କଣ ନା, ପୁଅର ଡାହାଣ ପଟେ ଝିଅର ସ୍ୟାଡୋ ପଡିବ। ପୁଅର ଡାହାଣ ପଟେ ଝିଅର ସ୍ୟାଡୋ ପଡିବ। ବୁଝା ପଇଲା? ଠିକ ସେଇ ଟାଇପ ର ଜାଣିନି ନା, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଚାଲ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଏଥର ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଚାଲ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ, ପଢିକି ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଏକାଥରେ ଠିକ ଆନ୍ସର ହବ।
बहुत सारा पिला आंसर आसु नॉर्थ आउ कार କିଛି ଆସିବାର ଅଛି କି साउथ ईस्ट किए से विक्टिम होई ମାନେ ईस्ट ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ମାନେ ଆଖି ବୁଝିରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲୁ ନା ସାଉଥ ଆଉ ନର୍ଥ ଭିତରେ ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନଉଛି ଦେଖ ସେ କହିଲା ଅନ୍ ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଇଷ୍ଟରେ ସାଡୋ ପଡିବ କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟରେ ସାଡୋ ପଡିବ କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟରେ ସେ କହୁଛି ସୁରେଶ was standing face to pole पोल को अनेकिरी सुरेश ठिया ହେଇଛି पोल को अनेकिरी सुरेश ठिया ହେଇଛି ओके तो शैडो ऑफ द पोल पोल धर इठी शैडो इठी पोल कर दबा पोल रो शैडोटा पड़बो एई दिगे शैडोटा पड़बो एई दिगे रहु पोल ओके तो शैडो ऑफ द पोल fall exactly to the right of his right ମାନେ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ପଡୁଛି ମାନେ ଭାବ ମାନେ କୋଉ ଦିଗକୁ ସିଏ ଅନେଇଲେ ତାର ଡାହାଣ ପଟଟା ସାଡ ପଡିବ କୋଉ ଦିଗକୁ ଅନେଇଲେ ତାର ସାଡୋଟା ଡାହାଣ ପଟେ ପଡିବ କାହାର ମାନେ ସେ ପିଲାର ନୁହେଁ ସେ ପୋଲ ର ସାଡୋ ନର୍ଥ କେମିତି ହବ ସାଉଥ ହବ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇବ ସପୋଜ ତୁମେ ଏଇଠି ହବ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇବ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ସିନା ତୁମ ଡାହାଣ ପଟଟା ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ସିନା ତୁମ ଡାହାଣ ପଟଟା ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ସାଡୋ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ସେ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଛି ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ଆକୁ ୟୁଜ କରିବ କେମିତି ଏସା ଏସା ମୁଁ ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ମୋ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ସାଡୋ ଏସଆର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ ଏନଏଲ ଏସଆର ଏନଏଲ ସର୍ଟକଟରେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଯଦି ସାଉଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ସାଡୋଟା ଆସିବ ରାଇଟ ସାଇଡ ଯଦି ମୁଁ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଅନେଇଥିବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ମୋର ସାଡୋ ଆସିବ ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତେ ଏ ସର୍ଟକଟଟା ବୁଝିବ ଏସଆର ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ସାଉଥ ମାନେ ରାଇଟ ସାଇଡ ସାଡୋ ଆଚ୍ଛା এই কোশ্চেনটা କରିଦିଅ ତାପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କୋଉ ମାନଙ୍କର ଠିକ ହଉଛି କୋଉ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଚାଲ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ କୋଶ୍ଚେନ କୁ ପଢ এটা ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଭାବିକି ଆନ୍ସର ଦିଅ ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଖାଲି ତ ସାଉଥ ନର୍ଥ ଆନ୍ସର ତରତର କାହିଁକି ଥରେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ୱାଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫେସ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉଠି ଥିବ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଥିବ କୋଉଠି ଇଷ୍ଟରେ ଥିବ ସାଡୋ ପଡୁଥିବ କୋଉଠି ସାଡୋ ଏ ଯୋଉ ତମକୁ ଏସଆର ର କନସେପ୍ଟ କହିନଥିଲି ଏଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ର ଲଜିକ ସାଡୋ ପଡିବ କୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ କୁ ପଡିବ ସେ କହୁଛି ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ଫେର ରାମ ତ ସାଡୋ ଅଫ ରାମ ରାମର ସାଡୋ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ରମେଶ ତାହେଲେ ସାଡୋଟା କୁଆଡକୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ରମେଶର ବାଁ ପଟେ ସାଡୋ ଅଛି ତାହେଲେ ରମେଶ କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ତାହେଲେ ରମେଶ କୁଆଡକୁ ଅନେଇଥିବ ରମେଶର ବାଁ ପଟେ ମାନେ ଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ମାନେ ସେ ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି ତାହେଲେ ରମେଶ କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ନର୍ଥ ରମେଶ କୁଆଡୁ ନର୍ଥ ତାହେଲେ ରମେଶ ଯଦି ନର୍ଥ କୁ ଅନେଇଛି ତାହେଲେ ରାମ କୁଆଡୁ ଅନେଇଛି ରାମ କୁଆଡୁ ଅନେଇଛି ସାଉଥ କୁ ସାଉଥ କାରଣ ତାର ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୁଝିଲା ନା ସାଡୋ ଅଫ ଦ ରାମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲେଫ୍ଟ ଅଫ ଦ ରାମ ରାମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଅନେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ମତେ କୁହ ରାମ ତାହେଲେ କୁଆଡକୁ ଅନେଇଛି ରାମ ତାହେଲେ ସାଉଥ କୁ ଅନେଇଛି ଭାବ କନସେପ୍ଟ ଭାବ ହେଲେ ହେଇଯିବ ତ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଆମେ କଲେ
आर रेकर्डिंग क्लास तुम मानक मु एप्लिकेशन दे देबी आउ इथर किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन अछि जोटा कि लेवल 1 लेवल 2 करके मु किछि क्वेश्चन भी देइछि वो क्वेश्चन टा तुम आज घर प्रैक्टिस करिबी आउ गोटे क्लास मु नेबी जो खाली क्वेश्चन थिबो जोटा कि खाली क्वेश्चन थिबो अप्रोक्सीमेटली 20-30 टा भया क्वेश्चन जोटा कि लाइव डिस्कशन करिबा आउ मन रखो एथरा हम ए माने वे रे जिबा दिने मैथ दिने रिजनिंग तो एटा बैलेंस हमर हे सब आगे धीरे धीरे करिबी आगे हठात ना सिटिंग अरेंजमेंट करे तुमको प्रॉब्लम हे हठात ना सिटिंग अरेंजमेंट गले तुमको प्रॉब्लम हो जति कि तुमको धीरे धीरे लेवल जेमति बढ़िया कथा से हिसाब रे मु कंटिन्यू कर ओके समस्त बुझा पड़छि थैंक यू।